Za savremeno i kvalitetno opremanje keramičkim pločicama tu je fabrika Keramika Kanjiža Plus. Svojom dugom tradicijom, kvalitetnim sirovinama, savremenom tehnologijom i stručnim timom postala je lider u proizvodnji keramičkih pločica. Brojnim nastupima na svetskim sajmovima i prateći modern dizajn, Keramika Kanjiža Plus se našla i na inostranom tržištu. Velika paleta boja, dezena i raznih kombinacija zadovoljit će svačiji ukus i oplemenit će vaš prostor. Fabrika Keramika Kanjiža Plus.